शाबान मुअज़्ज़म कमरी कैलेंडर का 8वां महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान में आता है। इस महीने में लोगों के आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान वो महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े रखे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के अलावा किसी महीने के इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब और रमज़ान के दरमियान ये वो महीना है जिसकी फजीलत से लोग गाफिल हैं। यही वो महीना है जिसमें आमाल रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। इस हदीस से मालूम हुआ कि शबान के पूरे महीने में अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। इसके लिए किसी एक दिन को मखसूस करना सही नहीं है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान और रमज़ान के अलावा बेदर पे रोज़े रखते हुए नहीं देखा। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते चले जाते, यहाँ तक कि हम कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा न छोड़ेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े छोड़ते चले जाते, यहाँ तक कि हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रोज़ा न रखेंगे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी माह के मुकम्मल रोज़े रखते नहीं देखा, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान के अलावा किसी महीने में कसरत से रोज़े रखते नहीं देखा। इस हदीस से माह शाबान में कसरत से रोज़े रखने की अहमियत का इल्म होता है। ताहम पूरे शाबान के रोज़े सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मुख्तस थे, जबकि उम्मत को निफ शाबान के बाद अमूमी तौर पर रोज़े रखने से मना किया गया है। अलबत्ता वो अफराद जिससे सन्ना है जो अय्यामे 20 या पीर या जुमेरात के रोज़े रखते हैं या गुज़िश्ता रमज़ान की क़ज़ा रोज़े रखने चाहते हैं। निफ शाबान की रात अमूमी तौर पर शब-ए बारात के नाम से मनाई जाती है, जिसकी कोई दलील कुरान सुन्नत में मौजूद नहीं है। नेज़ इसकी फजीलत के बारे में किसी रवायत में लैलतुल बारात का नाम नहीं आता। बारात के लफ्ज़ी मायने अज़हारे बेजारी है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बेजारी का इजहार है। इस आयत मुबारका में बारात का लफ्ज़ मुशरिकीन मक्का से बेजारी के इजहार के लिए इस्तेमाल हुआ है। बिलफर्ज इस लफ्ज़ को इस रात की वजह से तस्मिया तस्लीम कर भी लिया जाए तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन किस से बेजारी का इजहार कर रहा है और इसका निफ शाबान की रात से क्या ताल्लुक है। बाज़ लोग निफ शाबान की रात की फजीलत साबित करने के लिए सूरह दुखान की इन आयात का हवाला देते हैं, बेशक हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में उतारा है, बेशक हम खबरदार करने वाले हैं। इस रात में हर मुहकम काम का फैसला किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई इस आयत में लैलतुल मुबारका से मुराद निफ्स शाबान की रात ही है या इससे मुराद कोई और रात है? लैलतुल मुबारका के बारे में मुफस्सर इब्ने कसीर लिखते हैं, इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया है, इसने इसे मुबारक रात में नाजिल फरमाया और मुबारक रात से मुराद लैलतुल क़द्र है, जैसा कि अरशाद बारी ताला है, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। ये लैलतुल क़द्र रमज़ान की रात थी, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया। मुफस्सिर इब्ने कसीर की इस वज़ाहत से मालूम हुआ कि लैलतुल मुबारका से मुराद लैलतुल क़द्र है, न कि निफ शाबान की रात, क्योंकि कुरान मजीद लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ और लैलतुल क़द्र रमज़ान की आखिरी अशरा की एक रात का नाम है।
نیز لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بھی لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخیرات میں تلاش کرنا چاہیے۔ نصف شعبان کی رات کے حوالے سے بعض عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے جو شرعاً ثابت نہیں ہے۔ یہ عبادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد کی ایجادات ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے بہترین لوگ تھے۔ اگر اس طرح کی عبادات پسندیدہ ہوتی تو ان کو اپنانے میں پہل کرتے۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں نصف شعبان کی رات میں اہل شام کے تابعین میں سے خالد بن معدان، مکحول اور لقمان بن عامر وغیرہ بڑی محنت سے عبادت کرتے تھے۔ انہی تابعین سے لوگوں نے اس رات کی تعظیم اور فضیلت اخذ کر لی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بارے میں ان کو اسرائیلی روایات ملی تھی۔ بعض لوگوں نے اس کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں بصرہ کے کچھ لوگ کچھ عبادت گزار تھے، مگر علماء حجاز کی اکثریت نے اس کا انکار کیا ہے، جن میں امام مالک، عطا بن ابی ملیکہ اور دیگر فقہائے مدینہ شامل ہیں۔ سب ہی اسے بدعت کہتے ہیں۔ نصف شعبان کی رات کی جانے والی ایک عبادت الصلاۃ الفیہ ہے۔ یہ 100 رکعت نماز ہے اور ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح سورۃ اخلاص کی کل تعداد 1000 مرتبہ ہو جاتی ہے۔ برصغیر پاک ہند میں اس نماز کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ غروب آفتاب سے کچھ پہلے ہی مساجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرض نمازیں ادا نہ کرنے والے بھی یہ نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں اس رات کی برکت سے ان کے سابقہ تمام گناہ اور خطائیں معاف ہو جائیں گی اور ان کی عمر، کاروبار اور رزق میں برکت ہو جائے گی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کوئی مخصوص نماز نہیں پڑھی، اور نہ ہی خلفائے راشدین نے، نہ ائمہ الدین امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ثوری، امام لیث میں سے کسی نے اسے قبول کیا ہے۔ نیز اس بارے میں جو روایات منقول ہیں، بالاتفاق تمام اہل علم اور محدثین کے نزدیک موضوع ہے۔ اس کے ابتداء کے بارے میں علامہ مقدسی فرماتے ہیں ہمارے ہاں بیت المقدس میں نہ رغائب جو رجب کے مہینے میں پہلے جمعے کو ادا کی جاتی ہے کا رواج تھا، نہ صلاۃ شعبان کا۔ صلاۃ شعبان کا رواج ہمارے ہاں سب سے پہلے اس وقت ہوا جب ایک شخص ابن ابی حمرہ نابلس سے بیت المقدس آیا۔ وہ بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا۔ وہ شعبان کی 15ویں رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ اس کے حسن قرات سے متاثر ہو کر ایک شخص اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر ایک اور، اس طرح کافی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ دوسرے سال بھی 15ویں شعبان کی شب آیا اور حسب سابق لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر سال بہ سال اسی طرح رات ہوتا رہا اور یہ بدعت زور پکڑ گئی، بلکہ گھر گھر پہنچ گئی اور اب تک جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے اضافہ اصل دین میں ہوتے رہتے ہیں، رفتہ رفتہ دین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ استقبال رمضان کے طور پر سلامی روزے شعبان کے آخر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ نہ اللہ کے رسول نے رکھا اور نہ کسی اور کو رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ نصف شعبان کی رات لوگ مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں اور ہر حلقہ کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ دیگر افراد ذکر اور تلاوت میں اس کے اقتداء کرتے ہیں، مثلاً کلمہ طیبہ یا دوسرے اذکار کو خاص طرز یا ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ خود ساختہ اعمال ہیں جن کی دلیل قرآن سنت میں
वजूद नहीं है। निफ शाबान की बारे में एक बात मशहूर कर दी गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात बकी के कब्रिस्तान तशरीफ ले गए और रवायत ये पेश की जाती है, उम्मे मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी मेरे पास होती तो आखिर रात में बकी कब्रिस्तान की तरफ निकलते और कहते, सलाम हो तुम पर ए घर वालों, जिस कल का तुमसे वादा किया था तुम्हारे पास आने वाला है वो तुम्हारे पास आ चुका, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम तुमसे मिलने वाले हैं। ए अल्लाह बकी गरकत वालों को बख्श दे। इस हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफ शाबान की रात को ख़ास तौर पर कब्रिस्तान जाने का कोई सबूत नहीं मिलता। सिर्फ ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक कब्रिस्तान गए थे। कब्र पर लकड़ी गाड़ कर मुर्दे के हस्बे हाल कपड़े पहनाए जाते हैं और इससे बातें की जाती हैं, दवाएं और गुड़िया जारी की जाती है। इस अमाल का दीन से कोई तल्लुक नहीं। बाज़ लोग अकीदा रखते हैं कि ख़ानदान की मैयतों की रूहें इस रात अपने घर आती हैं और देखती हैं कि इनके लिए क्या पकाया गया है। चनाचा लोग मिठाइयाँ, हलवे और दीगर अशिया बनाने का इत्तेमाम करते हैं। इन्हें घरों में मखसूस मकामात पर रखा जाता है ताकि मैयत की रूह वहाँ आकर खुश हो। इसी तरह घरों को साफ किया जाता है। ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि कुरान और सुन्नत के मुताबिक नेक रूहें इल्लियीन में और बुरी रूहें सिज्जीन में होती हैं। इन रूहों का ये हसार तोड़कर दुनिया में आ जाना गोया कि अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी है, जैसा कि कुरान मजीद में आता है, और इनके पीछे दोबारा उठाए जाने के बाद तक एक पर्दा है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि जब तक शब-ए बारात के मौका पर ख़त्म की रस्म अदा न की जाए तो मैयत का शुमार मुर्दों में नहीं होता और इसकी रूह मुअल्लक रहती है। यह भी एक गलत अकीदा है जिसका सबूत कुरान मजीद या हदीस मुबारका में नहीं मिलता। बाज़ लोग निफ शाबान को मुर्दों की ईद कहते हैं। इसके मुताबिक ईद उल फितर जिंदों की ईद है, जबकि शब-ए बारात मुर्दों की ईद है। अगर कोई मर जाए तो शब-ए बारात की फातिहा दिलाए बगैर कोई खुशी का दिन नहीं बनाया जा सकता। ये भी एक मनगढ़ंत बात है। निफ शाबान के दिन हलवा पकाकर तकसीम करना भी एक ज़रूरी अमर बन चुका है और इस फेल में आवाम की इतनी बड़ी तादाद शामिल है कि अकल हैरान रह जाती है। दलील ये दी जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जंगे उहद में शहीद हुए तो इनको हलवा बनाकर खिलाया गया। हालांकि जंगे उहद शवाल में हुई और हलवा शाबान में पकाया जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत उवैस करनी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तबा में दांत शहीद किए और उन्होंने हलवा खाया। इस रवायत में भी कोई सदाकत नहीं है। इस तरह की बेबुनियाद बातों की एक तवील फहरिस्त पाई जाती है। घरों और छतों, मस्जिदों, दरख्तों और कब्रिस्तान वगैरह पर चरागाह करना, कंदीलें रोशन करना, पटाखे छोड़ना, आतिशबाजी करना और पूरी रात इस खेल तमाशे के साथ जाग कर गुजारना निफ शाबान की रात में एक मामूल बन चुका है। ये हिंदुओं की दिवाली, मजूसियों की आतश परस्ती के नकल के सिवा कुछ नहीं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम अक़वाम की मुशाहबत से सख्ती से मना किया है। फरमाया, जो किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। माह शाबान के बारे में कुछ ज़ईफ़ रवायात मौजूद हैं जिनका तज़किरा भी यहीं पे हम करते हैं। निफ शाबान की रात की फजीलत से मुतल्लिक़ जो रवायात बयान की जाती हैं वो नहायत ज़ईफ़ हैं। मसलन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, माह रमज़ान के बाद किस माह में रोज़े रखना अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान की ताज़ीम में शबान का रोज़ा,
پھر دریافت کیا کس ماہ میں صدقہ خیرات کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں صدقہ کرنا۔ امام ابن جوزی نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا کیونکہ اس کا ایک راوی صدقہ بن موسیٰ درست نہیں ہے۔ ابن حبان نے کہا کہ صدقہ جب روایت کرتا ہے تو حدیثوں کو الٹ دیتا ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ محدثین کے نزدیک صدقہ قوی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث کے مخالف ہے جس میں بیان کیا گیا ماہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ہیں۔ مجھے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کا خوف کھاتی ہے کہ تجھ پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کریں گے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی نصف شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ امام ترمذی نے کہا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو ہم حجاج کی سند سے جانتے ہیں اور میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ نے کہا یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے اور اس کی سند مضطرب اور غیر ثابت ہے۔ علامہ بانی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اصل میں شعبان کی ایک عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس میں مسلسل روزے رکھا کرتے تھے اور ہم لوگوں نے شدید بدعات سے اس مہینوں کو بھر دیا ہے، جیسا کہ قبرستان جانا، قبر پر لکڑی گاڑنا، روحوں کی واپسی، مردوں کی عید، حلوہ پکانا، چراگاہ و آتش بازی کرنا۔ اصل میں ہمیں جو کام کرنے چاہیے وہ کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، بدعات سے خود کو روکنا چاہیے، اس کے بارے میں لوگوں سے آگاہ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ کیا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ سنتوں کے بارے میں آگاہ کریں کہ سنت کیا ہے، اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ کسی بھی ایسی ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے۔ پھر بدعات پر عمل نہیں کرنا چاہیے اور نہ 15 شعبان کو روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا کرے اور ہم صحیح طور پر اسلام سے واقف ہو سکیں تاکہ ہمیں اللہ کے پاس ہم جب جائیں تو ہم صحیح اسلام کے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔